Sari. Lamso sa no puli no hor leti bini bakhat. Lamso no no. Tabu Puspa bonto no yakabachi ni je kasam Rajbhavan no 5 star hotel khlainyang kahini je urpatlai tongmani abonoti ning babai khasong tong tabu Ang kuno khasong na kari jak. Joto tipra se sengna jak. Joto tipra sengna mani ba ge state food sama ara se sung khaburum buibrum munganya. Mukhi already abo kamai pai jak. Unko kari jagi TTC council pro. Chief Commissioner Bangla. Abni ulo Union Territorial Lieutenant Governor House. Abni ulo State Food Mangkai Governor House. Besok bosan khabo. Engkai ang tahu sungna naita Rajbari ni beskango kuiram bus bai master suggestion ni statue ungko gai tang pai tong laisa pro. Abo Rajbari ono bole. Abo Rajbari ni kuno ungko tongsi. Chinno ra tongsi abode aro bui phai nung kino obod Bangladesh belani himpayam le malantoni bas ego segak pro tiprasaro jaga dokhol kai pro tambo sing kai tong apro kai tang kai tong lang sang be da bo no ro khu tang le khan bla apro kai kuno wan fuya tabu kai u greater tipraleno convert divert khlainya bagi aro tlang tham kata siklani phanong no ayang utlang tham kata abu ka kaisa talaki মানে ঠিক no abo no kasunani abo kono motive kore abo haja sana nai sarna kasu batamo kasi abo tamo ani joto se sengnai phige tini rajole tamu sabni yakaba rajo se sabni yakotabu Rajo boni yakong ni tung sik sidil area no state food than nable. Sunga de sik sidil pan state food khai di noi. Abo u greta tipralen no divert klainya bagui a movement lang thong kata. Kaisa kai tlang thing ani ba. No compromise without greta tipralen. Constitution solution. Interlocutor Tipra saya court Bangladesh ni borong ni bagui tai tam se kamu chakri di sini state government rana bagui tai kabanga ngorong phaija help ni agorok phai aborong ni bagi gari gura ni bagui tab khai ras bobon ti issue khai u de alada rajo geta Tipra len dabi no kahu na ni naita auche kaisa policy Sar nugakta ani mokolo. Satte kaisa ka oja kano urpati layo bong ni bising mane government ni part tongna ni bising ono borong nang MLA ke sao obo kuno initiative na hajaya ko ja একটা কক সেমিসি সালাই ko হনাই kai tabuk a dolni no সংগঠন অন্য যারা সংগঠন তংনাই একেবারে গণ সংগঠন তংনাই একেবারে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তংনাই বড়খাই আমনতে একেবারে তংফালাই জাং কা আ জাগাও তাও ফেলাই মুং তংই অবহাই kaisa dol ni bisingo no don nukjak tong na sar nung tam kha chong abono bong bising to kese kereng tong nai no karon aro kaisa pono ideologically ingo thanta kri baksa hoito desra ro phaigena baksa kesak ni baksa IPF ni baksa INPT ni tibralen saina ro ngai even je MLA sanai bobo to tibralen mane alada rai saina ble boro ideology si gedale khaitam ngile boro kok bangla yang naba miya da buro paper nukjau khabla kono lokoti bersan bagi nirbacon tama edisi ni village community ni bagi desi do abo edisi village council bu sawile greater tibralen mane fight khai jamana ba nunga je pro fight khanya ni baino kono BJP no butar puru no tibrasaro saimana na jeng BJP le bulia nei barbo boitron di parang thakable Aoke sar o jaga tabuk jodi no kok ne oi o pushpa bondo palace no jodi so obai khai sigang kai tabuk je allegation kai toma hai ka ja khai ki government ni hoite nongkhori phai protibad khane ni aba ke kuno scope da tongbong thani nang bobai kha chong borok phaipan kuningya phaiabu kuningya borok khor busubra mothano nai hari apano সরকার তো তংলে
বিজি সরকার তংয়েদা আপনি जों खायजाबलै थार्माल प्रजेक्ट खायजा आपरो जों प्रतिबाद खायजा दुनिया माल आबो जों नारदा मानसि ओ गोबां माति एसार केम्प लांनानै आव प्रतिबाद खायजा नारदा मानसि ओ वाइ इंको पाथाले गा बिसांगना आबो जों प्रतिबाद खायजाबलै एसार केम्प होया गोबां मा जागा आपनि प्रतिबाद खाय नारं मायाबलै गभर्नमेन्ट डिसिसन नामा आरो बुरुनो आबो मानाबा माया कारण बुंथानि हुम दं गैर माने जैसे कोनो तुंफ्लारना बागै साबो जैसे कोनो आंदोलन खायदि जैसे कोनो अपोज खायदि अब बर खायनाम संगा खायसेनाय आपि हिमा कौन निन मते खाय अनि मतेया बंनि जे गभर्नमेन्टनि पावारनि एक्सारसाइज खायो बर जों गभर्नमेन्ट जों सालनो हरनो साल खालायमानो खालायबो दं आव के मिया हास्ते हापांनि न खरकसा मन्त्रि ब साकाजे अब कुनु आगे चुक्ति ब खलायले जाक्रै अब मति कुनु ताखायदि हिनै जखन सरकारि न अब रिफुरु अजे पेलेस आते हिनि साव आमनो देखे नों बबो हाय खासं ठीक दा बबो हाय चुक्ति रकरिं ना बबो हाय के फालायमानि कलायखाना आबनो अब तो नों बना हेना बरखायरका सीसी बांला चीफ कमिशनर बांला आमनो लेफ्टेनेंट गवर्नर बांला आमनो लो गवर्नर नि बांला এই কম্পর কাবলে তাম দুমবুর হাজুর প্রজেক্ট বতলাং কাবলে 74 নারদা মানকা হাজার চিন বড় নক হুক ইয়াকারি রবাইছা दै लमरि रबाइছা मायाबले तान बै स्टेट हुड नांगौ तामसि आयंखै तामसि मकल पाया गजाबा आ सिगलानि फान जतन कन्भार्ट खायतनता कुमनि जागा फेबा ताबक टिप्रासा एकॉर्डिंग काय फाइनाय 3 तारिख डिसेम्बर ब सेकेंड राउंड मीटिंग नाय हिनै जों मांपलि रग नुखा आबनो देखि नों बबाय खासं दङ आरे नो आं साका आबो नाथिं आबो टोटाली किसु खालामिया आबो स्टेट गभर्नमेन्ट आन्डार आबो नों आलादा रायजोनि बागै दा एकॉर्डिंग ताबसो सुंगां निना ग्रेटर टिप्रालेन बियां नों गमारखा ब खारका खारि तर खारि आयां ताखाय गवर्नर हाउस नि आबनो पुष्प तामसे बुमो आबनो बागै सिता उनि दंखा खायतो जेबं दंमैसितो ताम सानाबा सानानि मुंसा करि जाखां ताबुक सोशल मिडिया रगो ते कायसे नंमानि काय जों कुनो खाया नायखाय याखा बनिजि चिनि हाबो बाग्रा बनिजि सागबाय थां कुनो सामुं खलाय नायखाय केबें नायसि गोबां मा बुनि दफानि बर' गिया कुनो बांलादेशी या चिनि दफानि सागबाय थांनि बर' से बिसे केबें कोगो हिनि सामने आबनो देखि नों बबो हाय वानसुक तंसा बोले ग्रेटर टिप्रालेन सानि जों केबें खाबा बनो मना क्लां मलां माथि साजाकता मत क्लां मलां मांसबलै बक्लां मलां यादा बजागा दं कुइला ग्रेटर टिप्रालेन NRC Constitution Solution Interlocutor Tiprasa Accord Bangladesh ni problem edisi ni tipra sagini no langka health sector ni tu kha kabangma tai biang gari rong ni bo araro ngo ta khai o governor go house ni abono ni abon ti tau issue ti sauka bolo tamdan issue plangai sin borong sikamana abo sanani ko ya नाइसिम दंलायन जों बो खायतो खायजागै दंबायथ' टिब्रा सारबो फायखिया एरे माने म लामाते हिमुइ दंखाय साजा कमाय थानाय हि नङाबो सानायो आरे हिम कमायसे दंखा कमाय थांनाया कमायसे दंखा नों कमा जाया दा नों सोसो खोदा कमा जाखा नों आउसार नंनि पलिटिकली व्यूज सिसना मुसं आं तो Ay, no mabasenta nung to kaisa ng koble. Tiprasa. Nung mo to daito tong le tiprasa hisabe. Pansar belai hambay.